This is what I did, and I did about chocolate. The first step to make chocolate is to let the pods grow. The second step is to let the pods get red and ready. Después de que ponen las semillas de chocolate en bolsas, los ponen en carros para que los manden a otros lugares para que hagan chocolate. Welcome to 49, the bilingual and the best room ever that is fabulous. Bienvenidos a 409, el mejor salón que es fabuloso. What's 6 and 5? Come on, count it. Here's 6. Alright, what's your name? And comes with you also can stop. Desert, desert, where animals live at home. Desert, desert, where animals live at home. Zoológico de San Francisco. Los flamingos comen camarones y son aves y río. Tienen semillas espinosas y se pegan en la ropa. Entonces, hoy día vamos a empezar con las sílabas. Hicimos mucho.